अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों आइए सीखते हैं अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। से को अरबी में मिन कहते हैं। मिन यानी से। मैं को अरबी में आना कहते हैं। आना यानी मैं। से को अरबी में मिन कहते हैं और मैं को अरबी में आना कहते हैं। मुझसे, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझ से, तो कहेंगे मिन आना यानी मुझसे। मुझसे क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझसे क्या चाहिए, तो कहेंगे मिन आना एश इबगा यानी मुझसे क्या चाहिए। मिन आना एश इबगा। मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और ऐश अरबी में क्या को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। मिन आना ऐश इबगा यानी मुझसे क्या चाहिए। मुझसे क्या कहा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मुझसे क्या कहा, तो कहेंगे मिन आना ऐश गुल यानी मुझसे क्या कहा। मिन आना ऐश गुल। मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और ऐश अरबी में क्या को कहते हैं और गुल अरबी में कहा को कहते हैं। मिन आना ऐश गुल यानी मुझसे क्या कहा। मुझसे किसने कहा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझसे किसने कहा, तो कहेंगे मिन आना मन गुल यानी मुझसे किसने कहा। मिन आना मन गुल। मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और मन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। मिन आना मन गुल यानी मुझसे किसने कहा। मिन आना मन गुल। मुझसे नहीं बोला। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझसे नहीं बोला, तो कहेंगे मिन आना माफ़ी कलाम यानी मुझसे नहीं बोला। मिन आना माफ़ी कलाम। मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। मिन आना माफ़ी कलाम यानी मुझसे नहीं बोला। मिन आना माफ़ी कलाम। गाड़ी से। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि गाड़ी से, तो कहेंगे मिन सियारा यानी गाड़ी से। मैं जा रहा हूँ गाड़ी से। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी से, तो कहेंगे आना रूह मिन सियारा यानी मैं जा रहा हूँ गाड़ी से। आना अरबी में मैं को, रूह अरबी में जा रहा हूँ को और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। आना रूह मिन सियारा यानी मैं जा रहा हूँ गाड़ी से। आना रूह मिन सियारा। मैं जा रहा हूँ जहाज़ से। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ जहाज़ से, तो कहेंगे आना रूह मिन तैयारा यानी मैं जा रहा हूँ जहाज़ से। आना रूह मिन तैयारा। आना अरबी में मैं को, रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं और मिन तैयारा अरबी में जहाज़ से को कहते हैं। आना रूह मिन तैयारा यानी मैं जा रहा हूँ जहाज़ से। आना रूह मिन तैयारा। मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ ट्रेन से, तो कहेंगे आना रूह मिन गितार यानी मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। आना रूह मिन गितार। आना अरबी में मैं को कहते हैं और रूह अरबी में जाने या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं और मिन गितार अरबी में ट्रेन से को कहते हैं। आना रूह मिन गितार यानी मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। आना रूह मिन गितार।
کب نکلوگے روم سے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کب نکلوگے روم سے تو کہیں گے میتا یطلع من غرفہ، یعنی کب نکلوگے روم سے، میتا یطلع من غرفہ۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں اور یطلع عربی میں نکلنا یا پھر نکلوگے کو کہتے ہیں، اور من غرفہ عربی میں روم سے کو کہتے ہیں۔ میتا یطلع من غرفہ یعنی کب نکلوگے روم سے، میتا یطلع من غرفہ، کب نکلوگے گھر سے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کب نکلوگے گھر سے تو کہیں گے میتا یطلع من بیت، یعنی کب نکلوگے گھر سے، میتا یطلع من بیت۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں اور یطلع عربی میں نکلنے یا پھر نکلوگے کو کہتے ہیں، اور من بیت عربی میں گھر سے کو کہتے ہیں۔ میتا یطلع من بیت یعنی کب نکلوگے گھر سے، میتا یطلع من بیت، کب نکلوگے بازار سے؟ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ کب نکلوگے بازار سے تو کہیں گے میتا یطلع من سوق، یعنی کب نکلوگے بازار سے، میتا یطلع من سوق۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں اور یطلع عربی میں نکلوگے یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور من سوق عربی میں بازار سے کو کہتے ہیں۔ میتا یطلع من سوق یعنی کب نکلوگے بازار سے، میتا یطلع من سوق، تم کب پہنچو گے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم کب پہنچو گے تو کہیں گے انت میتا وصل، یعنی تم کب پہنچو گے، انت میتا وصل۔ انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، وصل عربی میں پہنچنے یا پھر پہنچو گو کے کہتے ہیں۔ انت میتا وصل یعنی تم کب پہنچو گے، تم کب واپس آؤ گے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم کب واپس آؤ گے تو کہیں گے انت میتا ارجع، یعنی تم کب واپس آؤ گے، انت میتا ارجع۔ انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس آؤ گے یا پھر واپس آنے کو کہتے ہیں۔ انت میتا ارجع، تم کیا لاؤ گے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم کیا لاؤ گے تو کہیں گے انت ایش جیب، یعنی تم کیا لاؤ گے، انت ایش جیب۔ انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لاؤ گے یا پھر لانے کو کہتے ہیں۔ انت ایش جیب یعنی تم کیا لاؤ گے، کیا ہے ضرورت۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ کیا ہے ضرورت تو کہیں گے ایش فی حاجہ، یعنی کیا ہے ضرورت، ایش فی حاجہ۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور حاجہ عربی میں ضرورت کو کہتے ہیں۔ ایش فی حاجہ یعنی کیا ہے ضرورت۔